बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन मोहतरम, फजर की दो सुन्नतों के बाद कुरान पाक की ये सूरत जो पढ़ता है, अल्लाह से जो दुनिया की कीमती चीज मांगे अल्लाह खुशी से देता है। नाजरीन मोहतरम, अगर कोई समझता है कि इसके पास पैसों की कमी है तो इस सूरत की फजर के बाद तलावत करे। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह पैसों के बंद दरवाजे खुद ही खोल देगा। नाज़रीन मोहतरम, सही मुस्लिम की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ लेता है वो अल्लाह के जुम्मा में आ जाता है। यानी जो शख्स नमाज फजर का फरीजा अदा कर लेता है वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और इसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नमाज फजर की अदायगी में हमारी सुस्ती और गफलत और काहली और कोताही इंतहा को पहुंची हुई है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मैंने तुम्हारी उम्मत पर दिन रात में 5 नमाजें फर्ज की हैं और मैंने ये अहद किया है कि जो इन नमाजों के इनकी औकात में पाबंदी करेगा मैं इसको जन्नत में दाखिल करूंगा, और जो पाबंदी नहीं करेगा इसके लिए मेरे पास कोई अहद नहीं। अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, रब को सराहते हुए इसकी पाकी बोलो, सूरज चमकने से पहले और इसके डूबने से पहले। नमाज फजर पर 15 फरामीन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज झेल हैं। नंबर 1, सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सुबह की नमाज पढ़ता है वो शाम तक अल्लाह पाक के जिम्मे में है। तुम अल्लाह पाक का जिम्मा ना तोड़ो। जो अल्लाह पाक का जिम्मा तोड़ेगा अल्लाह पाक इसे ऊंधा यानी उल्टा करके दोजख में डाल देगा। नंबर 2, हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो सुबह की नमाज को गया ईमान के झंडे के साथ गया, और जो सुबह बाजार को गया इबलीस यानी शैतान के झंडे के साथ गया। हजरत उमार बिन रुबैया रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, जिसने सूरज के तलुओ गरूब होने से पहले नमाज अदा की यानी फजर और असर की, वो हरगिज जहन्नम में दाखिल ना होगा। नंबर 4, हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जुमा के दिन पढ़े जाने वाली नमाज बाजमात से अफजल कोई नमाज नहीं है। मेरा गुमान यानी ख्याल है तुम में से जो इसमें शरीक होगा इसके गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। नंबर 5, हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 40 दिन फजरो इशा बाजमात पढ़ी उसको अल्लाह पाक 2 आजादियां अता फरमाएगा, एक नार यानी आग से और दूसरी निफाक यानी मुनाफकत से। नमाज जन्नत की चाबी है। अल्लाह पाक हमें वक्त पर 5 नमाजें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन मोहतरम, कोई भी वजीफा हो, कोई भी अमल हो, कोई भी तस्बीह हो या कोई जिक्र अज़कार हो, ये तमाम जिक्र अल्लाह ताला के अनवार की कुंजी है, बसीरत का आगाज है और जमाले फितरत का इकरार है। ये हसूल इल्म का जाल है। सूरह अनकबूत की आयत नंबर 45 में इरशाद रब्बानी है, और यकीन करो कि अल्लाह का जिक्र हर चीज से बुजुर्ग तर है। अल्लाह के जिक्र में नमाज, तलावत कुरान हकीम, दुआ और इस्तग़फ़ार सब शामिल हैं। जिक्र अल्लाह की बड़ी अजमत, अहमियत और बरकत हैं। जिक्र अल्लाह से अल्लाह का कर्ब नसीब होता है और इंसान की रूहानी तरक्की होती है। जिक्र अल्लाह से ही आरास्ता और दरवाजा है जिसके जरिए एक बंदा बारगाए इलाही तक पहुंच सकता है।
हजरत अबू हुरैरा और हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब भी और जहां भी कुछ बंदगान खुदा अल्लाह का जिक्र करते हैं तो लाजमी तौर पर फरिश्ते हर तरफ से इनके गिर्द जमा हो जाते हैं और इनको घेर लेते हैं और रहमते इलाही इन पर छा जाती है और इनको अपने साया में ले लेते हैं और अल्लाह अपने मुकर्रबीन फरिश्तों से इनका जिक्र करते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह के जिक्र को अपने दिल में बढ़ाते हुए और इसकी मदद की चिंगारी को अपने अंदर रोशन करते हुए आज आपकी खिदमत में इस जाते पाक के जिक्र के हवाले से एक ऐसा वजीफा पेश किया जा रहा है जो 1000 साल से छुपी गैबी मदद की तस्बीह का वजीफा है। जो शख्स फजर की सुन्नतों के बाद इसको पढ़ लेता है, गैब से इसको दौलत ही दौलत मिलेगी, दौलत की बारिश बरसना शुरू हो जाएगी। दौलत के हवाले से इसके जितने भी मसाइल होंगे वो फौरन हल हो जाएंगे, इसकी मुश्किलात आसानी में बदल जाएंगी। अल्लाह ताला इसके लिए रिज़्क के दरवाजे खोल देगा, इसकी गैबी खजानों से मदद करेगा। आज का वजीफा कुरान पाक की एक सूरत पढ़कर करने का वजीफा है। कुरान की एक सूरत पढ़कर दुआ करो, हर मुसीबत दुख परेशानी सिर्फ एक सूरत से हल। वैसे तो दिन रात के बहुत से वज़ाइफ हैं, लेकिन आज आपकी खिदमत में ये वजीफा लेकर हाजिर हुआ हूँ। नमाज फजर की सुन्नतों के बाद एक सूरत का बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है। आज हम आपकी खिदमत में एक ऐसा खूबसूरत अमल लेकर हाजिर हुए हैं जिसकी रहमतें, बरकत, फजीलतें आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। आज के इस खास वजीफे के साथ दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो यकीन जाने कि दरूद पाक वहाद एक ऐसी दुआ है जो हमारी हाजतों को, हमारी दुआओं को पर लगा देती है और हमारी हाजात फौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल व मंजूर हो जाती हैं। मैं हमेशा अपनी वीडियो में सबसे पहले एक बात करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में रखा है, सबसे पहले आप पुरसकून रहा करें, इस जात का शुक्र अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक मौका पर इरशाद फरमाता है कि वही लोग मुतमईन हैं जो मेरा शुक्र अदा करते हैं, मुझ पर ईमान लाते हैं और मेरा जिक्र अज़कार करते हैं। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस हाल में रखा है इसमें आप खुश रहा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया करें और आपको जो भी जितनी भी आपकी तौफीक है इसके मुताबिक आप गरीबों को सदका लाजमी दिया करें। फजर की नमाज के बाद ये अमल करने से रात तक 1 करोड़ ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ लेना। अगर आप लोगों को माली परेशानी है, आप लोग गरीब हैं, आपकी जेब में पैसा नहीं है, तो फजर के बाद ये वजीफा कर लें। जब आपको सही लगे आप वजीफा कर लें। आपको जो अमल बता रहा हूं ये अमल कर लेना। बड़ी से बड़ी रकम चाहिए होगी, बड़ी से बड़ी रकम की आपको जरूरत होगी। अगले दिन तक आपको इंशाल्लाह वो रकम अल्लाह पाक ने चाहा तो जरूर मिल जाएगी। खास अमल है, बड़ा ही ताकतवर अमल है। जिस बहन भाई ने अपनी जिंदगी में ये अमल, ये वजीफा पढ़ लिया, आप लोगों को कभी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अमल मुकम्मल होते ही आप लोग ऐसे मोजज़ात देखेंगे, ऐसी आपको गैब से मदद होगी कि आप लोगों को जितनी बड़ी से बड़ी रकम आपको चाहिए होगी आप लोगों को जरूर मिलेगी। हर कोई चाहता है कि ऐसा वजीफा मिले कि इसकी परेशानी खत्म हो जाए, इसकी बेरोजगारी खत्म हो जाए। अगर इसे दौलत चाहिए तो इसको दौलत मिल जाए, अगर इसकी कोई हाजत है तो इसकी ये हाजत पूरी हो जाए। जो मैं अमल बताऊंगा आपने वैसे ही इस अमल को कर लेना है। ये 1 मिनट का आसान सा अमल है। इस वक्त आप ये अमल कीजिएगा जब आप नमाज की सुन्नत पढ़ लें। मेरे अक्सर बहन भाई एक ही बात का शिकवा करते हैं कि हम बहुत से अमल करते हैं, बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं, लेकिन हमें कभी जिंदगी में कोई फायदा नहीं हुआ, हमारी माली परेशानी कभी खत्म नहीं हुई। तो मेरे बहन भाइयों, फजर की नमाज के बाद ही अमल करके आप लोग देख लेना। नाज़रीन मोहतरम, वैसे तो आप लोग बहुत से वज़ाइफ पढ़ते हैं,
تو एक बार ये भी आजमा कर देख लो। आप लोगों के अपने फायदे के लिए ये खास अमल बता रहा हूँ, मुजर्रब अमल बता रहा हूँ। दौलत के बंद दरवाजे अगर रात से पहले पहले ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। ये खास अमल करने से फौरी मदद मिलती है। ये अमल जो भी करता है करोड़पति बन जाता है। ये वजीफा करने वाले से रब की जात इतना खुश हो जाती है कि अर्शे इलाही पर फरिश्तों के सामने उसका जिक्र होता है। फरिश्तों को हुक्म जारी होता है कि जाओ इस बंदे की हर हाजत को पूरा कर दो, इस बंदे की तमाम रुकावटें बंदिशें दूर कर दो। अल्लाह वालों, अगर आप चाहते हैं कि रब की जात आपसे खुश हो जाए, आपकी नस्लों को आबाद फरमा दे, तो ये खास वजीफा और साथ में एक दवा भी आपको बताऊंगा। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरे वजीफे की समझ आ जाए। इस वजीफे को किसी सूरत मत छोड़िएगा। अल्लाह की जात जब देने पर आती है तो ना शक्लें देखती है ना अमाल देखती है। रब की जात जिस बंदे से राजी हो जाए इसकी नस्लों को आबाद फरमा देती है। अगर आप भी अपनी नस्लों को आबाद देखना चाहते हैं, अपने घर से बेसुकूनी का खात्मा चाहते हैं, तो ये खास वजीफा किसी सूरत ना छोड़ना। ये वजीफा इतना आसान है और इतना मुजर्रब है और आप इसका करिश्मा देखोगे कैसे आपके ऊपर अल्लाह पाक की करम नवाजियां होना शुरू हो जाएंगी। ये वजीफा सारे वजाइफ का बादशाह है। यूं समझ लीजिए कि इसको करने के बाद आप देखना कैसे अल्लाह आपके ऊपर रहमत फरमाएगा, कैसे आपके काम बनते चले जाएंगे। इस अमल को करने वाले की जिंदगी में आसानियां पैदा होना शुरू हो जाती हैं। इस अमल को करने वाले की जिंदगी से मुश्किलात खत्म होना शुरू हो जाती हैं। इस वजीफे को करने वाले के तमाम बिगड़े काम बनना शुरू हो जाते हैं। आपके ऊपर किसी भी किस्म की बंदिश है, रुकावट है, आपका कारोबार का मसला है, कारोबार चल नहीं रहा, घर में भी बेबरकती है, बेसुकूनी है, मायूसी है, इंशाल्लाह इस वजीफे से ये तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह आपके ऊपर से हर तरह की जो बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, टूट जाएंगी। आपकी जिंदगी में खुशियां आ जाएंगी। जो भी आपके मकसद हैं, जो भी आपकी हाजतें हैं, वो पूरा होना शुरू हो जाएंगी। पहले जो भी काम करते थे वो सही नहीं हो पाता था। आपके जहन में कोई मकसद है, आप किसी काम में लगे हो, इसमें आपको फायदा नहीं मिल रहा, तो इस अमल को करने के बाद इंशाल्लाह हर तरह की बंदिश या रुकावट, नजर और हसद सब दूर हो जाएगा और आपकी तमाम हाजतें पूरी हो जाएंगी। जो भी आपका मसला है इंशाल्लाह वो दूर हो जाएगा। और सिर्फ एक तस्बीह पढ़ें और इस वजीफे की बरकत से दौलत आपके हाथों में होगी, आपके हाथों में पैसा होगा इंशाल्लाह। गैब से आपके लिए दौलत का बंदोबस्त हो जाएगा। ये जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही खास वजीफा है। ये जो तस्बीह है इसको पढ़ने से अल्लाह पाक की जात बहुत खुश होती है। वो हस्ती जिसे किसी आंख ने नहीं देखा, जिसे कोई गुमान ना छू सका, तारीफ करने वाले इसकी तारीफ से आजिज रहे। पहाड़ों के वजन और समंदर की पैमाइश का इल्म इसके पास है। बारिश के कतरों और दरख्तों के पत्तों की इसे खबर है। किसी पर रात का अंधेरा और दिन की रोशनी है, सब जानता है। आसमान की बुलंदी, जमीन की पस्ती, जमीन की गहराई, समंदर की गहराई और पहाड़ की चोटी पर कोई चीज इससे पोशीदा नहीं। वो हर चीज को इसकी तमाम तफासीर के साथ जानता है। आप आहिस्ता से बोलें या जोर से, वो आपके अंदर छुपी तमाम बातों से बाखबर है। वो तुम्हारे रगों में चलने वाले खून की आवाज सुनता है। पत्ते के टूटने और जमीन पर इसके गिरते वक्त आवाज को सुनता है। जमीन के अंदर इसके नीचे चलने वाले कीड़े मकोड़ों की आवाज को सुनता है। समंदर की तहों में चलने वाली मछली की आवाज सुनता है। बहरो बर में जो कुछ है सब कुछ इसके इल्म में है और इस कायनात का बादशाह है, रब है। मसनद अहमद में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर की रिवायत में इसका वाकया बयान है कि जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अजमत को बयान फरमा रहे थे, इस वक्त आपकी कैफियत ये थी
کہ آپ کا جسم ہل رہا تھا اور دیکھنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آپ زمین پر گر پڑے۔ اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت اور خوشیاں کہتے ہیں۔ یہ معرفت انسان کے اندر ایک کیفیت پیدا کرتا ہے۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھے بغیر دیکھ لینا ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کی اس عظیم کائنات جس کا ہم ایک بہت ہی چھوٹا سا قطرہ ہیں، ہمیں ایک ہی مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور وہ ہے عبادت۔ عبادت کے علاوہ کوئی مقصد حیات نہیں۔ انسانی خلقت کا واحد مقصد صرف عبادت ہے۔ انسان سے خلقت کی صرف عبادات مطلوب ہیں، اس لیے صبح شام اسے یاد کرو۔ یہی انسان کی معراج اور امتیاز ہے۔ جو انسان اللہ کا پسندیدہ ہو جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی غلام ہو جاتی ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے، پھر اس انسان کے دشمن اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کے دوست اللہ کے دوست ہو جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کے دوست کو تکلیف پہنچائی وہ قادر مطلق اس سے اعلان جنگ کر لیتا ہے۔ ہمیں ہر پل، ہر وقت، ہر لمحہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتائے ہیں: دل سے شکر ادا کرنا، زبان سے شکر ادا کرنا، نعمتوں کے استعمال سے شکر ادا کرنا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے شکر ادا کرنا۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے، آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں، وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہو جائے گا۔ یہ ایک فطری اصول ہے کہ جس پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور اس کی پسند کو بھی ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی ترقی دینے کی کوشش کریں۔ اور شکر کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلا الحمدللہ، اللہ نے مجھے آنکھوں کی نعمت سے نوازا ہے۔ بندوں کا شکر ادا کرنے سے مراد ہے کہ وہ آپ کو کوئی اور چیز دے اور بدلے میں آپ اس کو جزاک اللہ کہیں، تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، رب کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم نے ہر طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے شکر کا اظہار کرنا ہے۔ ناظرین، یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، کسی بھی دن آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو، آپ یہ 1 منٹ کا عمل کرنے کے بعد آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقوں سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ اللہ پاک کے اسم مبارک ہیں، یا حیو یا قیوم، دونوں کو ملا کر ایک لفظ بنے گا، یا حیو یا قیوم۔ اس طرح پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ یا حیو یا قیوم کے بے شمار فائدے ہیں۔ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی عزت اور دولت عطا فرماتا ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والے کو جابر سلطان کے خوف سے نجات مل جاتی ہے اور پڑھنے والے کو سکون نصیب ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ پاک کے یہ 2 نام روزانہ پڑھ لو، پھر ایسا معجزہ ہوگا، جو چاہو گے وہی ملے گا۔ انشاءاللہ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے
جو کہ دو ناموں کا ایک مجموعہ ہے۔ اس کو اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی دن جو بھی ان اعمال کو کر لے گا تو اللہ کے حکم سے جو بھی ان کی حاجات ہوں گی، جو بھی پریشانیاں ہوں گی، جو بھی اس کے معاملات ہوں گے، اللہ اس کے معاملات میں رہنمائی فرمائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی ان ناموں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ناموں کی شان و عظمت مذکور ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، کہہ دیجئے اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، کوئی سا نام بھی پکارو، اس کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں۔ اور مزید تفصیل کے لیے سورہ واقعہ آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس اپنے بہت بڑے رب کے نام کی تسبیح کیا کرو۔ اور سورہ الرحمن آیت نمبر 78 میں ارشاد ربانی ہے، تیرے پروردگار کا نام بابرکت ہے جو عزت و جلال والا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پس تو اپنے عظیم رب کے نام کی پاکی بیان کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے 199 نام ہیں، جس شخص نے ان کو یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا حزن و ملال زیادہ ہو جائے تو وہ یہ دعائیہ کلمات کہے، اے اللہ، میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا فرزند ہوں، اور تیری بندی کا بیٹا ہوں، اور تیرے قبضے میں ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ میرے حق میں ثابت ہے، تیرے فیصلے عدل و انصاف والے ہیں۔ میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جس نام کے ساتھ تو نے اپنی ذات کا نام رکھا ہے، یا اس کو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو اس کی تعلیم دی ہے، یا اس کو تو نے اپنے ہاں غیب کے خزانوں میں مخفی رکھا ہے، کہ تو قرآن پاک کو میرے دل کی زندگی کا باعث بنائے اور میرے حزن و غم کو دور فرمائے۔ جو شخص جب بھی یہ دعائیہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے حزن و غم کو دور فرماتا ہے اور حزن و غم کو فرحت و مسرت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کئی اسماء حسنہ کسی کو بتائے ہی نہیں، بلکہ اپنے پاس خزانہ غیب میں ہی رکھے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں اور سارے نام شان و عظمت والے ہیں۔ ان میں سے ایک نام اللہ ذاتی ہے، باقی سب صفاتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس کے ہر نام کے ساتھ پکارنا درست ہے۔ مثلا یا اللہ، ربنا، ربی، یا رحمانو، یا غفارو، سب درست ہیں۔ قرآن مجید میں نبیوں اور ولیوں کی بہت ساری دعائیں مذکور ہیں جن میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مختلف ناموں سے پکارا ہے۔ رب کائنات سورہ الاعراف آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، آدم اور حوا دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور سورہ مائدہ میں ارشاد ربانی ہے، عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہیں اور بعد کے ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا ہے۔ اور اللہ رب العزت سورہ یوسف آیت نمبر 101 میں فرماتا ہے، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے ملک عطا فرمایا اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر سکھائی۔ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے۔ تو مجھے
اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے۔ اس طرح یہ مضمون نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی بیان ہوا ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، میرا سنانا اور آپ کا سننا اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔